Good afternoon. Ayan. Gawa tayo ng nilupak. Ayan kamuting kahoy. Ayan guys. Ayan. Kamuting kahoy. Gawin natin nilupak. Ayan. Kunin mo biyan yung star margarine. Margarine. Table. Dito sa. Ayan guys. Nilupak na kamuting kahoy. Ayan Ayan, ayan Lagyan natin ng sugar. Ayan Ay! Naglalaro yung apo ko. Ayan Hello, baby. Ay! Masan na? Ay na be. Ayan. Aming baby. Aking apo. Ayan. Ganyan lang Ganyan lang gawin. Bayu-bayuhin lang dito sa maliit na tawid sa amin ay lusong or almeres. Ayan. Ng merienda na kamuting kahoy. Ayan. Thank you for watching guys. Lagyan ko pa siya ng margarine mamaya. Ayan Ayan. Yummy. Thank you for watching guys.